Hai, saya Wan Muhammad dari Baspop TV dan sekarang kami berada di GST Starling Mall dan sekarang berada di luar dan kita baru saja lepas menonton Haunted Mansion terbitan Disney Studio dan sekarang kita akan bagi kamu review non-spoiler pada kamu semua. Okay. Reaksi satu ayat. Reaksi satu ayat aku. Hei, aku suka cerita ni. Tetapi ada caveat dia ya. Jika anda berumur 9 tahun atau 10 tahun dan ini merupakan cerita hantu yang pertama anda akan suka cerita ni. Ya, itu dari reaksi pertama aku untuk satu ayat aku. Okay. Apa yang aku suka? Top 3 likes, 3 benda yang kau suka. Top 3 like dalam ni, Rosario Dawson. Amin nanti nak sama. Top 3 like bagi aku. Okay, aku pernah tengok cerita Haunted Mansion yang lama, iaitu ada Eddie Murphy punya version dan ada yang biasa punya version. Ya, 20 tahun lepas Eddie Murphy. Agak terkejut sebab Haunted Mansion yang lama is all white people dan saya letak Eddie Murphy. Zaman tu. So macam tapi tengok jugalah lawak-lawak. Dan apabila aku tengok Haunted Mansion yang ni, aku suka sebab dia berlainan. Plot dia berlainan, ada banyak karakter yang difokuskan dan ada banyak plot twist within plot twist. Aku macam, cerita ni bagus. Tu like yang pertama lah. Maksudnya jika korang pernah tengok Haunted Mansion yang dahulu, lupakan. Haunted Mansion ni berlainan gila. Dan korang akan rasa macam agak ni lah, nak follow story tu lah. Dia tak fokus sangat kepada hantu sangat dalam satu rumah, tapi ada juga dia punya world building dan ada juga dia punya plot yang lain. Tu yang aku suka. Yang kedua, hantu dia walaupun tak adalah dia fokuskan sangat pada hantu, tetapi dia ada kepelbagaian hantu tu yang buatkan aku tertarik. Contoh, hantu ni tukang pancur orang, hantu ni pernah mati macam ni, hantu ni macam ni. Walaupun dimensionkan saja, tapi aku rasa, cerita ni bagus ni, bagilah buatkan orang-orang dalam tu semua takut pasal benda-benda macam ni kan. Okay. Dan nombor 3 pula yang aku suka pasal cerita ni, aku nak handpick juga ni. Aku rasa sebab dia ada satu message yang bagus lah untuk disampaikan kepada family dan juga kepada orang yang tengah bersedih atau apa. Dan satu message yang kuat untuk disampaikan. Yang aku tak boleh spoil kat sini lah. Dan cerita ni yang aku suka ialah sesuai untuk dibawa family sama-sama pergi tengok. Ramai-ramai. Lepas korang nak tengok Barbenheimer ke atau korang tengok Oppenheimer tengah depress, tengok cerita ni. Korang depress sikit, lepas tu korang akan okey. Alright. Okay. Benda yang aku hate. Top 3 likes, top 3 hits, ada apa yang korang boleh diperbaiki? Okey, yang boleh diperbaiki. Aku rasa sebab cerita ni terlampau simplistik sangat untuk budak-budak. So, bagi aku yang dewasa, walaupun aku tengok dari kacamata budak-budak, 20 tahun dulu untuk Haunted Mansion kan. Tapi bila kau pasang balik kacamata adult kau, Astaghfirullahaladzim, cerita ni agak draggy. I know how it gonna end. Kalau untuk orang besar macam, alah lepas ni macam ni kan. Lepas tu macam ni kan. Macam, dah agak dah. So bagi aku macam kau paksa diri kau tengok lah cerita ni bagi orang besar. Tapi kalau kau buat kanak-kanak, budak-budak tu akan suka lah. So kalau ada single mother yang kau bawa, ada budak-budak nak pergi kat mother dia, anak dia suka, kau bawa lah tengok. Did I go too far with that? Okay. Second yang aku tak suka adalah Benik ada perasan dengan aku tadi, ada sedikit plot hole yang macam kenapa tiba-tiba ada benda dekat sini. Ya, konti dan juga aku rasa dia punya editing cut macam terlampau, kadang-kadang terlampau cepat. Dan juga kadang-kadang it's okay kalau korang tak guna otak korang sangat. Tapi lepas tu korang akan fikir macam tiba-tiba sampai tiba-tiba je ni. Tapi it doesn't affect the story if you follow the main storyline lah. Okay. Nombor 3 yang aku tak suka adalah cerita ni bagi aku boleh jadi more complicated lagi untuk orang dewasa suka sebab bagi aku cerita simple sangat, kita boleh agak macam-macam. Tetapi jika dia masukkan lagi elemen-elemen yang agak memedaskan hati untuk orang dewasa tengok kan. So it's gonna be a 4-quarter movie lah. Yang adult boleh enjoy, budak-budak kecil boleh enjoy. 4-quarter movie, 4 quarter lah. Lepas tu orang macam aku pun akan enjoy. Dan juga orang yang tua pun akan enjoy. So bagi aku itulah yang macam aku cakap, dia miss the part. Cerita dah okey dah, tapi aku rasa sebab dia nak tu untuk budak-budak sangat kan. So dia jadi macam, dia genre dia banyak kepada budak-budak sahaja. Okay. Cuma kita buat family. Kita ada 2 soalan bonus ya. Soalan bonus apa dia? Alamak. Daripada Hadi. Haunted Mansion versus Barbie, mana lagi sesuai untuk kanak-kanak? Haunted Mansion. Sorry to say. Barbie kau akan dapat banyak soalan pelik. Haunted Mansion aku rasa anak aku akan peluk kau lebih sikit. So macam tu lah. Soalan kedua. Haunted Mansion versus Oppenheimer, mana lagi best? Oppenheimer. Okay, to be honest, depend lah. Kalau korang budak-budak, kau tahu lah Haunted Mansion. Bukan family apa semua. Tapi kalau korang perlukan cinematic experience yang bagus, plot yang menarik, ataupun twist yang seni-seni yang menarik, kau pergilah tu Oppenheimer. Ya, tapi untuk budak-budak aku sarankan tengoklah Haunted Mansion. Okay. Dengan itu saja. Rating anda? Okay, rating aku. Okay, aku agak bias sikit sebab
aku meletak kacamata kanak-kanak pula. Haunted mansion dulu dengan macam ni kan. So aku rasa lah, to be fair, sebab dia berlainan dengan haunted mansion yang aku expect tau. Aku rata lain cerita macam Eddie Murphy punya, mesti cerita berkisah kat situ kan. Tapi dia orang evolve. Sebabkan dia orang evolve, World building, character arc. dia ada world building, dia ada character arc, lepas tu dia ada history, lepas tu dia ada character development antara dia orang, and then dunia dia kau nampak luas. Sebab dia tak tertumpu kat situ, dia kena keluar kejap, masuk balik. Dan lepas tu dia bagi satu reason tau. Selalunya kalau kau tengok cerita hantu-hantu lain kan dia macam kena lari lah, ni tak asal, oh shit, we cannot. So macam, terjawab aku macam, oh bagus lah cerita. So sebabkan tu aku bagi rating 7/10 lah, dengan kacamata kanak-kanak ya. 7/10. Macam dewasa aku 5 lah. Sebab kau boleh predict so maksudnya aku drop apa sebab dapat teka semua betul. Kalau buat teori bazir memang menang banyak pizza. Kalau budak-budak apa aku suka sebab happy lah. A fun gateway movie for kids into horror lah, for me. Kids and family boleh bawa. Is this You know? like the kanak-kanak Disney on NTV7 or? Yeah, I think movie ni memang it feels like a lot of yang horror yang catering to kids. Macam one movie yang close to haunted mansion ni, I would say Goosebumps lah. Kalau pernah tengok movie Goosebumps yang ada Jack Black kan, dia vibe sama, tone sama, lebih kurang macam tu lah. So yeah, it's more for kids. Top 3 what I like about Haunted Mansion 2023 is, firstly, to me dia lagi tinggi dia punya production value compared to the old one yang daripada 20 years ago tu. I mean back then I was a kid juga, so back then aku tak perasan sangat, but now lepas tengok balik yang Eddie Murphy tu, I can see that this movie memang a bit dated lah, the Eddie Murphy version. So I think this one is more modernized sebab it has more production value, ada ensemble cast, it doesn't just focus on a family. It's not just about the mansion, dia ada banyak location juga. And then I also like the fact yang movie ni dia setting dia mostly in Louisiana, New Orleans, sebab I don't know why, tapi aku memang suka bila Louisiana, New Orleans punya tempat ni featured in any movie ke series, sebab to me tempat dia unique. It's not like any other place in America. It has its own charm, I would say. Yes, mysticism, ada good food, culture, French. It's unique, I would say. Other than that, the second thing I like about the movie, ensemble cast dia. Sebab in this movie memang banyak, and there's even ada Danny DeVito, ada Owen Wilson, apa semua, yeah, they all do a great job. And then there's also some faces yang unexpected to me, sebab when I first see this movie, keluar nama credits macam this guy is in the movie, Jared Leto, Winona Ryder, apa semua. So yeah, there's a few cameos there. Last but not least, what I like about the movie, I like how the movie explores grief to me. Sebab movie ni walaupun ni untuk budak-budak, I feel like ada some scenes, especially the main character tu, I won't spoil lah, tapi cara dia explore, cara this character faces his grief in this movie is very surprisingly emotional. For this type of movie, it made me surprisingly emotional, so I didn't expect movie ni emotional macam tu. Okay, rasa ada apa-apa yang boleh diperbaiki? I think this movie memang flawed lah. I mean, I know it's a kids movie, but it still has a lot of flaws. Firstly, movie ni lama sangat. To me, it feels draggy. Sebab movie ni 2 hours long. I think this movie would be better kalau dia like 1 hour and a half maybe. Sebab panjang sangat, banyak scene yang draggy. Sebab plot dia actually simple, but dia banyak nak masukkan twist after twist, and then dia macam pusing to get to a place yang to me is not even that complicated in the first place, sebab it's still a kids movie kan. Secondly, like I said, this is first and foremost, it's a kids movie, so it's not really for adults, I would say. It's more for kids, younger kids, and maybe families yang ada banyak anak boleh tengok. But for people yang older than maybe even for teens, this movie I think will be a bit too boring, too, I would say, bland for them. So banyak lagi horror movie yang lagi better for older viewers. Last but not least, I think
there's nothing about this movie yang as a horror movie is not that Charming. remarkable. There's nothing that makes it stand out. To me, the hantu dalam movie ni pun, sebab most of them are CGI hantu apa semua. Sebab even in the Eddie Murphy movie, dia orang ada pakai practical effects. So I like that about yang Eddie Murphy version. This movie semua CGI, so you don't really get that old school charm. Sebab even movie ni based on the theme park Disneyland kan. So I mean the Disneyland theme park, of course, I think they still use like, I don't know, practical effects, animatronics apa semua benda. Tapi in this movie it's all CGI, so I don't there's not really much for the old school punya scares lah. Soalan bonus, Suresh Govindasamy bertanya, ada after credits tak? Tak ada. Movie ni tak ada credit, so you don't need to stay back lepas habis movie ni, sebab memang tak ada apa. Dengan itu kita ke rating. Apakah rating anda untuk my rating for this movie memang 5/10. Tapi itulah, I mean there's nothing else at the moment for families and kids. I mean even Barbie I would say is for older viewers, teenagers ke atas. So if you have little kids like 10 or below apa semua tu, then you can bring them to this movie. Okay, so wrap up. Thank you to all. Okay, terima kasih semua, and majulah fandom untuk negara. Alright, Yes. see you. Bye. In 3, 2.5, 2, 1.5. 0.5. 0.2.